Tanyas pa rin. Okay? Okay. Lutang yan yan. Balik pa rin ang bola. Saan? Lutang oh, lutang. Okay, nasa 25 na eh. Okay. Okay. Pasto Tanyas. Tanyas ngayon. Tanyas, may tangan na bola. Tanyas, balik kay Asinto. Asinto. Uy, pinasa sana sa kabila. Okay, nakuha ngayon number 11. Number 04. 21, wala. Rebound pa rin, 21, wala pa rin. Nakuha ngayon Tanyas. Tanyas, kayang-kaya yan. Okay, Tohamed. Good for Tohamed. For 2. Nice pass, Tanyas. Okay, 25-11. Okay. Time. 15 to shoot. 15 to shoot. Sumigaw ka. Okay. 11 Tomera, wala. Rebound Tanyas to Hamed. Tuloy-tuloy. Liak. God for to Hamed. For 2. Mr. Hamid. Okay. Number 21 yan. Balik kay number 11. Pass to 04. Balik kay 21. Okay. Palpal. Nice block. By Junel Nacionales. 6 seconds. Okay. 26 seconds. Okay. 10 to shoot. 21. Layup. Good for 2. Number 21. Okay, Hamid ngayon. 10 seconds. Traveling violation mula kay Hamid. 10 seconds. 10 seconds. Oh, 10 seconds. Okay. 5 seconds. 5 seconds. Number 4, 3. No good. Wala na. Bakit hindi nag-buzzer? Huli. Ito eh, dapat pindutin ko na. Nahuhuli to eh, tapos na rito. Okay lang yan. Saan yung pula? Saan ba bola kanina? Dito. O, dito. Second quarter pa lang. Palitan mo na yan. O, dito ang bola. Yung tubig. Okay, score natin 27-13. Favor of Brauda. Okay, pumasok na si Barroso, ang pinakamalakas ng Mex. Okay, dumato to Tanyas ngayon. Grabe, Nacionales. God for 2, Nacionales. Nice. Junel. Okay, number 22. 22. Pedaway shot, no good. Yan, balik na naman sa foul. Oscar, 0-0. Oscar, 0-0. Number 16. 0-6 na lang yan. 0-0. 0-0. Okay. Nilabas ni Dumato to Barroso to Tanyas. Datin for 3, no good. Okay, nakuha ulit ng number 87. Number 22. 84 pala. 22 atin for 3. Wala, nakuha ni Dumato ngayon. Tuloy-tuloy liap sa nakinaliwa. Kaso lang palpal mula kay number 31. 15 to shoot, ha? 15 to shoot. Okay, nilabas ni Dumato. To Tanyas. 10 to shoot. Okay, Tanyas. To Dumato nag-fake. Dumato. 5 to shoot. 5 to shoot. Okay, nakuha number 21. To number 11, Tomera, wala. Okay, nakuha pa rin number 31. Pass to number 22 atin for 2 points. No good. Kuha pa rin number 00, no good. Okay. Nasa di amigos ang bola. Last touch, number 31. Last touch, number 31. Okay, Dumato. Driving the ball. Dumato ngayon, may tangan ng bola. Dumato. Nag-pick. Up. Grabe rin yung violation ang tinawag sa'yo, Dumato. Kitang-kita sa camera. Nagreklamo.
Correct pa rin ako ba? Ganyan o? Oh, 31, 31, ribbon ball, 31, tall zero, up, traveling violation mula kay 0-0. Okay, nilabas ngayon ni Barroso, may patingin-tingin dito sa tabi. Oh, Barroso ngayon pinakamalakas. Okay, Barroso. Tanyas to Barroso. Yon, Barroso ngayon, ribbon ball. Barroso, balik kay Tanyas. Tanyas, takpik. Tanyas, muntik na kawalang bola. Tanyas, Barroso, pwede away shot. Wala pa rin. Nakuha ni number 0-0, pass to 31, easily up, goal for to number 31. Okay, Gato Bads, pass to Dumato, harass by number 22 to Dumato, tuloy-tuloy. Okay, bangga, foul. Oy. Okay, score 29-15. Kunti lang ang kalamangan nila. Okay. Number 0-0 to 22. Atin for 3 points. No good. Rebound by number 0-0. Good for 2. 0-0 for 2. Okay. Barroso ngayon. May tanga na bola. Barroso ngayon. Barroso. Foul. Sino? 84 foul. Akala ko nga. Pagalitan mo, coach. Sigawan mo, coach. Official score, 31-15. Official score, 31-15. Favor of Rauda. Bakit? Time out kami na. Pag dead ball. Okay. May libreng pagbubuslo. Wala. Okay. Okay, number 84. Atin for 3. Okay, number 0-0. Oh, muntik na kawalang bola. Okay. Balik sa Rauda ang bola. 14 to shoot. 14 to shoot. Number 31, atin for 3. God for 3. Number 31 for 3. Okay, Tanyas ngayon. Reserve for first 5. Change 5. Reserve for change 5 ah. Okay. 10 to shoot. 10 to shoot. Okay, balik kay Barroso. 5 to shoot. 5 to shoot. Oy, dalawa kayo. Op. Okay, Nationalist. Rebound pa rin. Todato. Shot clock violation. Good. 31. Okay. Change 5. Oh, change 5. Pasok. Diyan, pasok ka dyan. Ikaw na, pasok ka. Okay, score natin 34-15. Favor of Rauda. Oras 4 minutes and 51 seconds. Kapapalit ng oras ka na agad. Okay. Halika na agad. Okay. Foul. 84. 84 foul. Okay. Okay. Barroso. To Hamid. Balik kay Barroso. Barroso ngayon. Barroso, balik kay Dumato. Dumato atin for 3. God for 3! Dumato! For 3! Hatid sa inyo ng Samuli. ng Spar. Okay. Okay. 11 to 84 for 3. Up P. Okay, nakuha ngayon ni Tanyas. Tanyas! Ay, naku, Tanyas. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Okay, 0-4. Op! 0-4. Nakuha ngayon ni Barroso, tripping the ball. Barroso to Tanyas. Nagpapagwabo pa! Ang grabe, oh! Yan, Luka! For 2, Mr. Luka! Oy, number 31, pinakitaan si Tanyas. Follow up, wala. Nakuha ngayon number 16, guard for 2, number 16 for 2.
Okay, line ball violation. Tumingin-tingin ka muna bago ka pumasa. Sayang ang bola. Okay, parang yung shoot ba yan na nawala, no? Okay, bigay daw. Okay, Jacinto to Tanyas. Tanyas, look up for mo. God for two, Master Tanyas. Okay, God for two. Okay, number 10. Oh, foul. Barroso. Yan ang magandang mag-foul. Tumataas agad ng kamay. Backing foul, Mr. Barroso. Wala pang substitution. Okay, 0-4. Nagdadala ng bola. Milan ngayon. Revit ball. Milan. Pasto na. Oy! Foul! Mr. Hamid. Foul. Hamid foul. 15 to shoot. 15 to shoot. Okay, 15 to shoot. Okay, 0-4. Nakuha ngayon. Okay, number 30. To Barroso. Tumira. God for to, Mr. Barroso. Nice move, Barroso. Okay, score 36-24. Okay. Milan ngayon, tuloy-tuloy. Pass to number 16. Okay. Balik sa Di Amigos ang bola. Okay. Jacinto. To Tanyas to Jacinto. Pass. Oy, sayang oh. 36-24 score. Favor of Rauda. Okay. 0-4. Milan tribute ball. Milan ngayon. Milan may tangan ng bola. Harap. Tento shoot. Oh, muntik na kawalang bola. Okay, foul. Hamid foul. Okay. Eight to shoot. Warning for penalty. Sino? Amigos. Tumira. God for two. Number 16. For two. Okay. Dumato driving the wall. Dumato. Oy, nakawalang bola. Pass to Tanyas. Pinasa sa kalaban. No. Okay, nakawalang bola. Okay. To number 04 Milan to number 16 Milan ulit. Wala pa rin. Okay, nakuha pa rin ni Milan. Wala pa rin. Okay, nakuha ng Di Amigos. Okay, 4-3. Wala. Oy, sayang. Kung pinasa mo na lang kay Hamid, 4-2 pa sana yun. Isa-isa kayo. Okay. Okay, 11 yan. 11 to Hamid. Milan. Okay, number 16. 15 to shoot. Number 16 to 84. Wala. Nakuha ni Barroso. To Tanyas. To Hamid. To Jacinto. Tuloy. Wala. Foul. Foul number 11. Ilan ang foul ni number 11 daw? Ha? Isa pa lang. Penalty rep. Wala pa? Ay, warning kayo. Warning Rauda. Parehas warning. Parehas. Ball shot. Penalty yun. Wala pa. Ball shot yan. Maayos ka dyan. Ball shot yan. Pangalawang tira. Unang tira, wala. Pangalawa, wala pa rin. Nakuha pa rin Jacinto. Tumira pa rin, wala pa rin. No good pa rin. Okay, nakuha number 16. Foul, Mr. Tanyas. Foul. Penalty rep. Penalty tayo. Score natin, 36-24. Favor of Rauda. 7 minutes and... 1 minute. Ha? 1 minute. 1 minute and 5 seconds. 1 minute pala, kala ko sipit. Hindi pumasok? Pumasok ang unang tira. Pangalawa, pasipat-sipat.
Wala pa rin. Nakuha ni Tanyas. Tanyas. Foul. Number 11. Foul. Okay, penalty rep. May 2 libreng pagbubuslo ngayon si Tanyas. Okay, penalty. Nakasalalay sa iyo ang team ninyo, Tanyas. I love you, Talas. I love you, Ga. I love you, Ga. Ay, nalango. Yan, ayan ang napala kasi laging nag-ano doon sa CR. Yan. Ga. I love you, Ga. I love you, Ga. Buti na lang naawa, Ga. Gawa, Ga. Okay. Napoy! Hindi kami kakampi. Ipinasa sa mga committee. Oh, amin. Okay, 13, 25. Favor of Lauda. Okay, Asinto ngayon. May tangan ng bola. Asinto to Barroso. Barroso. Pass to Dumato. State to shoot. Dumato, tuloy-tuloy. Wala pa rin. Rebound number 16. Okay, number 11. Pinawi shot. No good. Okay, nakawala bola. Galing. 15 to shoot. God for 3. Number 04. Oras. 22 seconds. 22 seconds. Okay. Okay. 10 to shoot. 10 to shoot. Barroso. To Tanyas. Foul. Mr. 14. Foul. Penalty. Penalty rip. Warning for graduate up. Number 14. Warning for graduation number 14. Okay, unang tira. Ay, nalang talaga. Tanyas, ano bang nangyari sa buhay mo? Yan ang mahirap eh. Ga! Love you, Ga! Shoot mo, Ga! Oh, palangga! Aragay! Why? Yan talaga eh, pag may palangga eh. Okay, number 10, number 16, to 11, Tomera ng 3. 40! God, 40! Number 14, Milan. Third quarter. Number 4 yan eh. Score 44-26. Favor of Rauda. Nako, malayo-layo. Third quarter na yan, ha? Malayo-layo pang abulin ninyo. Back to the ball game tayo, mga idol. Yan, ang naglalaro po, Rauda versus The Amigos. Okay. Tambak ah. Ano yan? Ito. Ano ba yan? Dapat no. Yan oh. Barroso may tangan ng bola. Barroso ngayon. Barroso pass to. Oy! Balik ulit sa The Amigos. Ano? Shot block. 14 to shoot. Okay, Barroso to Asinto, tumira ng 3. Wala. Oy, rebound by ni 0-0. Pass to 22. Pass to number 31. Atin for 3. God for 3. Number 31. For 3. Okay, Barroso to Hamed ngayon, oy, Hamed to Nacionales, tagpik, Tomera, wala pa rin, nakuha ni number 22, baba na, 22, driving the ball, 22 to 21, Tomera, up, 0-0, God for 2, 0-0 for 2. Okay, Asinto ngayon may tangan ng bola. Asinto driving the ball. Asinto ngayon balik kay Barroso ngayon pick pinaw shot, no good. Okay, balik sa The Amigos. 14 to shoot. Lapit na kasi dito. Yan. Ikanyan mo ba? Rinig mo yan. Tayo mo.
Okay, Nationalist for 2. Grabing mga tira Nationalist pa. Pang ano pang MBE. Yun. Okay, number 21. 21 to 04. Midas. 15 to shoot. 15 to shoot. Okay. 10 to shoot. 10 to shoot. Tumira ng 3, wala. Nakuha ni 0-0. Balik kay 31. Dinokot, wala. Nakuha ni 21. Goal for to number 21 for 2. Grabing ano nila, oh. Okay. Barroso ngayon. Barroso inikot. Foul. 22 foul. Okay. 5 minutes and 11 seconds. 51-30. Score. 20 ang kalamangan. Uy, anong nangyayari sa inyo? Okay, unang tira. Wala. Ano ba yan? Lahat ata kayong nakaano Hindi kayo nag-aingat Okay, Barroso. Pangalawa, wala pa rin. Rebound by number 21. To 0-0. Akala ka, lusot ka. Change 5. Change 5 tayo. 51-30. 5 minutes and 7 seconds. Okay, change 5. Okay. Time. Okay, Asinto may tanga ng bola. Asinto ngayon. Asinto. Amit, tumira ng 3. No good. Rebound by Tanyas. Tanyas, react. Good for to Mr. Tanyas for 2. Okay. Score 51-32. Okay. 4 minutes and 46 seconds. 16 to shoot. Okay, 11. 10 to shoot. Okay, Barroso. Nakuha ni Barroso. To Asinto. Asinto, tuloy-tuloy. Siliap mula kay Asinto. God for 2. Asinto. Okay. Okay, 0-4. Yan, 4 minutes and 22 seconds. 51-34. Score. Favor of Rauda. Okay. Okay, Asinto ngayon. Asinto to Tanyas. Tanyas atin for 3 points. Wala. Nakuha pa rin ni Ahmed. Ahmed tumira. Wala pa rin. To Nationalist. God for 2. Mr. Nationalist for 2. Yun. Follow up ni Nationalist. Guys. Ang lupit. No. Number 11. 11. Dribbling the ball. 11 yun. May tangan na ball. 10 to shoot. Okay. 0-4. 84. Nakuha ngayon ni Hamid. To Nationales. Balik kay Asinto for 3. Wala pa rin. Uy, hinayaan. Number 11. Rebound. 51-36. 3 minutes and 30 seconds. Okay. 11. Balik kay number 16. Tumira. Leak. God for 2. Number 16 for 2. Okay, 3 minutes and 20 seconds. 53-36. Okay. Okay. Tanyas ngayon. Tanyas. 15 to shoot. Okay. Tanyas. Okay, traveling violation. Tanyas. Crossover traveling. Crossover na traveling. Inuubo ako Yun ang crossover ng traveling, no? Okay. Crossover din nila lalamunan mo. Crossover din yung lalamon. Number 14! Balik ka number 16! God for 2! Balik naman ang kalabangan. Sobra na naman. Okay, 36-55. Okay, 20. Grabe yung foul! Tatlo na, Foul na 16. Tatlo na. Okay. 15 foul. Tatlo na ang number 15, no? Okay, tatlo na po. Foul ng number 15. 16. Ay, 16. Tanyas, unang tira. Oy, buti na lang pumasok. Mahal ko. Love you, palangga. Palangga, Tanyas, isa pa. Love you. Palangga, sabihin mo, palangga. Palangga, shoot to. Huling tira. Ay, wala. Oy, Nationales. Op, kay Asinto, balik. Ay, sayang ang mga assist, no? Yan, 53, 55, 57. 2 minutes and 30 seconds. Okay, 2 minutes and 30 seconds. Ang natitira sa ating oras sa third quarter. Ayusin mo pasa. Ayusin mo pasa to,
Ayusin mo kita, Asinto. Rebound by number 16, liap! Wala! Rebound ni Mr. Asinto. Grabe pinapakita niya rin ang galing niya. Okay, Baroso, to, Tanyas. Tanyas, oy! Oy, foul! Grabe talaga si Tanyas, oh. Warning penalty ha. Warning for penalty. Rauda. May libreng pag-uuslo pa. Okay, 0-4. Grabe si Tanyas, nakukuha sa sigaw-sigaw ay. Okay. Unang tira. Wala pa rin Tanyas. I love you mo, machup-chup. Ano ba yan? Oras? 2 minutes. 2 minutes. 7 seconds. 7 seconds. Tanyas, I love you so much. Okay. Nakuha number 11. 11 niya, may taka na bola. Number 11. Number 11. 15 to shoot. 15 to shoot. 1 minute and 54 seconds. Okay, 0-4. Kuha ni Hamid. To Asinto. Asinto, tuloy-tuloy. Liap. God for to, Mr. Asinto. Fortune. Gina to. Amoy na. Amo sila. Ilakdak na. 55-40. Wow, kunti na lang. 10 to shoot. 10 to shoot. 1 minute and 28 seconds. Okay, 0-4. 5 to shoot. 5 to shoot. 0-4 for 3. No good. Rebound by Nacionales. Nacionales to Tanyas. Ay, sayang ang mga pasa. Okay, 1 minute and 12 seconds. 55-40 score. Okay. Okay, 0-4. 0-4, number 11. Yan. 15 to shoot. 15 to shoot. 55 seconds. 55 seconds. Okay. 10 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. 5 to shoot. No good. Up. Dito ang bola. Di amigos. 36 seconds. 36 seconds. Oh. 31 seconds. 15 to shoot. 15 to shoot. Okay, God for 2. Asinto. 20 seconds. 15 seconds. 19 seconds. Okay. 15 seconds. 10 seconds. 10 seconds. 7. God for 2. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Wala na. Okay, tapos na po. Last quarter na tayo. Score natin 57-42. Favor of Rauda. Kunti na lang yan. 57-42. Stop lock na. Upal ka ba? Hello? Wag ka. Pag-batter yan. Stop. Ay, stop time to. Okay, time. Time. Taga lang ha. Oliver. Oli. Ano ka? Support ka lang. Okay, number 22. 22. Driving the ball. Okay, 22. Atin for 3. Wala. Rebound by Asinto. Pass to Tanyas. Tanyas. Easily up. Wow, tinignan pa. Sayang. Binabayaan mo. Ligalig mo, sabihin mo. Ligalig mo naman, Tanyas. Huwag kang masyadong ligalig dyan. No? So, nag-usap agad. Gusap-usap nila. Oy! All-Star! Anong ginagawa niyo dyan? Nag-usap-usap kayo?
Sabihin mo to, ayusin. To, ayusin mo to ha. Di putar, amo na. Amo sina. O, pasto Tanyas. Tanyas ngayon. Tanyas, tripping the ball. Uy. Ginaganyan mo kasi. Ay, nako, Tanyas. Okay. Number 22. 22. Pasto 31. 31 to 0-0 to 16. Goal for to dinukot. Grabing assist. Oy. Kalupit talaga. Okay. Okay. 9 minutes. Ayun, hindi pa. 8 minutes and 54 seconds. Baroso, pero position ng bola dito ha. Okay. Baroso, double foul. Naghawakan kayo parehas. 0-0. Double foul. Kaya magkakapan. 8 minutes and 54 seconds. 59-42. 17. Abol. Ilaw. Alat. Okay. Number 16 to 22. 22 atin for 3. Wala. Oh, nakuha ni Tanyas. To Nacionales. Wala pa rin. Nacionales pa rin. God for to Nacionales. Okay, score natin. 59-44. 8 minutes and 32 seconds. 8 minutes and 32 seconds. Okay. God for 2. Number 31. May nakuha kong foul. 31. Okay. Sinong foul? Sinong foul? 12. Asinto. Okay. Ang oras natin. 8 minutes and 35 seconds. 61-44. Unang tira. Pasok. 62-44. Okay, nakuha number 16 ulit. 16, Esilap. Good for 2. Time out. Wala. Konting. Time out. Fourth quarter na. 20. Banginti naman ang kalamangan ng Rauda sa Di Amigos. Ay, anong nangyari sa inyo, Di Amigos? Parang puro kayo. Wala laro niya. Okay, Hamid. Hamid ngayon. Hamid. Hoy, pinasa sa... To 31. 31. 15 to shoot. 15 to shoot. Foul, Hamid. Warning penalty, amigo. Warning for penalty, Di Amigos. 8 minutes and 12 seconds. 64-44. 15 to shoot. 15 to shoot. Okay. 31 atin for 3. God for 3. 31 for 3. Nako. 67. 23 ang kalamangan ng Rauda. Okay. 15 to shoot. 15 to shoot. Okay, nakuha ni Nacionales. Nacionales nag-pick. Tumira. God for to. Nacionales for 2. Okay. 16. May tanga ng bola. 7 minutes and 45 seconds. 67-46. Okay. 7 minutes, 40 seconds. Okay. 22. 12. 16. 5 to shoot. 5 to shoot. Penalty na ref. Okay, may dalawang libreng pagbuslo. Sinong foul? 28. Baroso. Unang tira, pumasok. Grabe. Tambak na. 22 na. 7 minutes and 21 seconds. Okay, pasok lahat. Grabe. 69-46. Okay. 7 minutes and 18 seconds.
Okay. Dumato. Dumato ngayon. May tagal na bola. Dumato. Dumato. Tuloy-tuloy. Ay, grabe. Nakuha number 16. To 0-0. 0-0. Foul. Nako. Pumasok pa. Counted? Counted. Okay, 71-46. Grabe, lumit. Okay, 7 minutes and 8 seconds. Grabe, lumit ang liyap mo ah. Okay, Baroso. Diretso mo! Diretso mo! Yan! Sayang! Okay. Oras natin, 6 minutes and 54 seconds. Naku, pumasok ulit. God for to. Reserve sub. Oh, sub. Sab. Substitution rep. 73-46. 6 minutes and 49 seconds. Okay, Tanyas, nag-pick. Tanyas yun. Tumira. Wala pa rin. Oh, foul. Penalty na! Foul, Mr. Tanyas. Penalty rep, penalty. Yan, 10 na ano mo, Paul. Substitution rep. Pag 5 minutes sub ah. Ha? Pag ano ng 5 minutes. Sab? Sige. Sino yung sub mo? Oras, 6 minutes and 40 seconds. I-announce mo. Change 5 sila, change 5 oh. It's 5, gano'n lang eh. Kasi payagan ni ba, ano ba? Tempo dati. Oh, sanggalak ako nga, wala nga, aloy. Okay na yan. Okay, laro lang. Okay, pasok. Sir, labas. Oh, labas lahat, mga pangit. Pasok Wala mga pa, babo. mamaya pa. 5 minutes. Mamaya. 5 minutes. Okay, Baroso. Pasto Tanyas, Tomera. God for to Tanyas. 48-44. 6 minutes and 29 seconds. Huwag niyong pag-orisip! Parang hindi! 15 seconds. 15 seconds. 15 to shoot. Ay, 15 to shoot pala. 10 to shoot. 10 to shoot. 21, Tomera, wala. Rebound by Tanyas. Tanyas, to Dato Bads. Balik kay Tanyas. Tanyas, pinaway shot. God for to, Mr. Tanyas. Grabe si Manong Tanyas ah. 51-74. Score. Oras natin, 5 minutes and 54 seconds. Okay. 20 Topin. 3 points. Kuhanin Nacionales. To Asinto. To Disinto. Diretso. Ah, wala pa rin. Nakuha ni Baroso. Pinaway, wala pa rin Baroso. Ano ba yan? Mga nagagano kayo? Ay, naiwan sa inyo. Wala. Okay. 21. God for 21. Okay, change 5. Change 5 tayo. Hindi, gusto nila palit eh. Gusto nila. Labas mga gwapo, pasok mga pangit. Palitan na yung mga gwapo. Maglabas yung mga pangit. Pumasok ka. Hoy, tabaho mo, lumabas ka na dyan. Dumato, pasok na. Sino ba? Kompleto yan, sakto yan. Kompleto na. Okay. Pasok! Tanyas. Tanyas ngayon. Tanyas, Tomera. God for to, Mr. Tanyas. Score. Score. 52-74. 52-74. Oras natin. 5 minutes and 15 seconds. Wala? 26. Nakashoot ba? 76-52. Tirahin mo, Prende! Tirahin mo! Okay, 5 minutes and 9 seconds. Okay. Hamid, Tomera, wala. Paulin mo! Okay.
Dinut-dut eh. 78, 52. Okay, 4 minutes and 50 seconds. Ah, grabe yun ah. Ano yun? Laruin nyo na! Napuwitan na eh. Okay. Okay, 4 minutes and 38 seconds. 15 to shoot. 15 to shoot. Ah, grabe. 4-3, number 84. 4-3. 81-52. 81-52. Rauda Plibor. Plibor of Rauda. Okay, 84. To 16. To 11. 11. Tomera. Wala. Nakuha pa rin. 15 to shoot. 15 to shoot. 84 for 3. Wala pa rin. 10 to shoot. 84 for 3. 10 to shoot. Wala pa rin. Tumira. God for 2. Number 84. Ayos. Yun. 83, 52. 3 minutes and 48 seconds. Okay, wala pa rin. Oy, pagbigyan nyo na yan. Okay. 3 minutes and 41 seconds. Okay. 15 to shoot. 15 to shoot. 85 for 3. No good. Rebound number 16. 16. Balik kay 14. 14 to 8 to shoot. 3 seconds violation mula kay 84. Tumae sa gitna. Magpapaula na ako ng 3. 3 minutes and 16 seconds. Okay, dato badge. 14 yun. Ay, hindi, si Barroso. Barroso, 4-3. 3 si Barroso. Peps naman tayo. 3 minutes and 12 seconds. Okay, Barroso ulit. Barroso, 4-3. Ah, grabe yan lang. Sus, dyan pala yan eh. Back to back yan ah. Okay, back to 3. Barroso. Yun. Oy, nakuha pa rin Barroso. Barroso. Barroso to. Barroso. Tira! Barroso 4-3. Wala na. Isa pa! Oh, si ano? Barroso 4-3. Ah, grabe si Barroso. Back to back ay. Oh, 61-83. Time out. Oras natin. 2 minutes. 2 minutes and 36 seconds. Tapos para lalabasin mo na sana yung magpapalabas yan. Back to back si Barroso ah. Tatlong 3 points ah. Kala ko ba ikaw magpaulan? Oh, time. Para matapos na tayo. Konti na lang Barroso. Konti na lang. 83-61. Favor of Rauda. Nilabas mo si Barroso. Si Barroso na nakakashoot to. Barroso? Hada Barroso. Andy Barroso hada. Ada. Barroso. Mapi guys. I'm Foggy. Ha? Tanyas 4-3. Tanyas 4-3. Tanyas very good 4-3. Okay. Dumato. Oh, very good. Tanyas very good. Oras. Habol mo pa yan. Oras natin. 2 minutes. 2 minutes and 17 seconds. Sinuebe ang kalamangan. 10 to shoot. 10 to shoot. Okay. God for 2, Mr. Tanyas. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay. Tanyas. Grab. God for 2, Mr. Tanyas. 1 minute and 55 seconds. Okay. 1 minute and 51 seconds. 18 to shoot. 15 to shoot. Foul. Akisa. 83-16.
Penalty rate. 1 minute and 41 seconds. Arkisa warning for graduation. Last throw. Oh, dato bats. Ay! Arkisa rebound. Grabe si Arkisa. Okay. Dumato. Totanyas tumira. Goal for Totanyas. Okay, score 1 minute and 28 seconds. Okay, goal for 2. 16. 15 ang kalamangan. 1 minute and 19 seconds. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 seconds. 85-70 score. 85-70. Assalamualaikum Bapak. Okay, nakuha ni Tanyas. Tumira na. Wala. Okay. 1 minute and 4 seconds. 1 minute and 4 seconds. Number 6. Yung number 6. Super number 16. Ay, number 10. Bakla na. Tumira. Wala. Okay. Alkisa warning for graduate. Alkisa warning for graduation. 59 seconds. Okay. For 3 points, number 16. Okay. 51 seconds. 51 seconds. Okay, Dumato. Dumateo for 3. Wala. 44 seconds. 44 seconds. Grabe, lumbang pala eh. Lumbang pala to eh. Okay, number 22. 40 seconds. 36 seconds. Palaula na, pala, Tris. Nako, lumiap pa. God for 3. Okay, 26 seconds. 26 seconds. Okay, number 11. Pass to number 16. 16. Oy, nakagawan. Dumato. Tira! 13 seconds. Tira mo na! Dumato. 8 seconds. 5. Wala na. Wala. No count. No count. Wala na oras.